हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान के वो दिलहर बादशाह औरंगज़ेब के बारे में। दोस्तों आज के दौर में जब भी औरंगज़ेब आलमगीर का नाम तो सुना ही होगा, हमारी सोसाइटी के लोगों के दिमाग में एक ऐसे बादशाह की तस्वीर आती है जो बादशाह न सिर्फ लाखों लोगों का कातिल है बल्कि वो सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है। आज के दौर में औरंगज़ेब आलमगीर को बेशुमार हिंदुओं का कातिल बताया जाता है, बल्कि साथ ही साथ उन पर लाखों मंदिरों को तोड़ने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। आखिर ये सब कैसे हुआ और इसकी कितनी सच्चाई है, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर औरंगज़ेब कौन थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी। आज उन पर जितनी भी दावे किए जाते हैं कि सब वो हिंदुओं के कातिल हैं या फिर कि औरंगज़ेब ने अपने दौर के हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया, यह इस तरह के उन पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। और आपको आज की इस छोटी सी वीडियो और में औरंगज़ेब आलमगीर की पूरी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास ही बेल आइकन को भी दबाएं और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि हम एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो का ये सिलसिला जारी रख सकें। दोस्तों ये बात उस दौर की है कि जब हमारे देश पर शाहजहाँ की बादशाह थी। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के 4 बेटे थे और ये चारों बेटे उनकी बेगम मुमताज़ महल से थे। मुमताज़ महल वही बेगम है जिनकी मोहब्बत में शाहजहाँ ने ताज महल जैसी इमारत बनवाई थी। इन चारों बेटों में से एक का नाम दरा शिकोह था, एक का नाम शह शुजा था और एक का नाम शाह औरंगज़ेब था और एक का नाम मुराद बख्श था। 1657 में हिंदुस्तान का बादशाह यानी शाहजहाँ काफ़ी बीमार हो गया। जब उनके बचने की कोई भी उम्मीद ना रही तो उसने अपना खलीफा अपने बड़े बेटे दरा शिकोह को बना दिया। शाहजहाँ ने अपनी पूरी सल्तनत को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और एक हिस्सा अपने एक बड़े बेटे को दे दिया था। लेकिन अब बारी थी शाहजहाँ के बाद उनका मेन खलीफा यानी सबसे बड़ा बादशाह बनने की। लिहाजा चारों भाइयों में से कोई भी एक दूसरे को अपने ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं था, यानी कोई भी एक दूसरे की बादशाह कबूल नहीं करना चाहता था। लिहाजा उन चारों में जंग होना तय थी। इन दोनों में लड़ाई की एक अहम वजह ये भी थी कि चारों की सोच अलग अलग थी। लिहाजा इसी वजह से कोई भी एक दूसरे की बादशाहत में रहना पसंद नहीं कर सकता था। दारा शिकोह की सोच और नज़रिया अपने परदादा अकबर से मिलता था। लिहाजा यही वजह थी कि दारा शिकोह हिंदुओं और राजपूतों से बहुत ज़्यादा अजीज़ और प्यारा था। वहीं दूसरी तरफ शहसुजा ने शिया मज़हब इख्तियार करके ईरान के हुक्मरान की सपोर्ट ले ली ताकि मुझे बादशाहत मिल सके। लिहाजा औरंगज़ेब आलमगीर एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे, सुन्नी और हनफी मज़हब के मानने वाले थे। लिहाजा उनको बड़े बड़े उलमा और उम्मत मुस्लिमा की सपोर्ट हासिल थी और लिहाजा पूरी उम्मत मुसलमा यह चाहती थी कि औरंगज़ेब तख्त पर बैठें। वहीं इनके चौथे भाई मुराद बख्श शराब और तलवार के शौकीन थे। इसी वजह से यह सिपाही और जनरल में काफ़ी मशहूर थे और इन्हें उनकी सपोर्ट हासिल थी। चारों भाइयों में से एक लंबे वक्त तक जंग चलती रही। नतीजा यह हुआ कि शाह औरंगज़ेब को अपने सारे भाइयों पर फतेह हासिल हुई और बिलाखिर 1658 में औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए। औरंगज़ेब ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही अपनी जीत हासिल कर ली और एक के बाद एक लगातार किलों को फतह करना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि औरंगज़ेब के दौर में हिंदुस्तान का इलाका इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि आज हिंदुस्तान के उस इलाके में कई देश आबाद हो गए हैं। औरंगज़ेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के वो पहले राजा थे जो पूरे हाफिज़ कुरान थे, यानी जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ याद था। औरंगज़ेब आलमगीर ने इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बावजूद भी कभी भी सल्तनत के माल से अपना ज़्यादा एक रुपया भी खर्च नहीं किया। आप सुबह उठकर फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते और कुरान मजीद की तिलावत के बाद कुरान मजीद को लिखना शुरू करते। आप कुरान मजीद लिखते हुए फिर उनको हदिया करते यानी बेच देते और इस तरह कुरान करीम के लिखे हुए नुस्खों को हदिया करके
اپنا خرچ چلایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اتہاس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنا ٹوپیاں بنا کر بیچا کرتے تھے، اور ان ٹوپیوں سے جو بھی آپ کو فائدہ ہوتا وہ آپ اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے اور اسی کو اپنے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان کپڑا بنانے والے دیشوں میں سے پہلے نمبر پر آتا تھا، اور اس وقت امریکہ کے ڈالر کی کوئی قیمت نہیں تھی، بلکہ ہمارے ہندوستان کا اس وقت کا 1 روپیہ یورپ کے کئی پاؤنڈ کے برابر ہوتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر ہی ہندوستان کے وہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے شراب جیسے نشیلے پدارتھوں پر پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے ایک اسپیشل فورس تیار کی تھی جو شہر کے لوگوں پر نظر رکھتی تھی اور اس طرح کے ملزموں کو فوراً گرفتار کرتی تھی۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں دنیا کا 25% تو صرف ہندوستان اورنگزیب عالمگیر کے دور میں دنیا کا 25% پیسہ تو صرف ہندوستان ہی میں موجود تھا، یعنی ہندوستان اتنا زیادہ امیر تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان ٹیکنالوجی کے معاملے میں دنیا کا نمبر 1 دیش بن گیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں ایسے راکٹ اور توپوں کا نرمان کیا تھا کہ جن کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ جنگ میں سب سے پہلے راکٹ استعمال بھی اورنگزیب عالمگیر نے ہی کیا تھا۔ ان کے پاس اژدھا پیکر نامی ایک ایسی مشہور توپیں تھیں کہ جن کے ذریعے سے 35 کلومیٹر وزنی راکٹ پھینکے جا سکتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کو عام طور پر ہندو برودھی بتایا جاتا ہے، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ان کے دربار میں کام کرنے والے تقریباً 36% لوگ ہندو ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے پنڈتوں کی پنشن کا بھی انتظام کیا تھا، اور یہ پہلے مغل شاسک تھے کہ جنہوں نے پنڈتوں کی پنشن کا انتظام کیا تھا۔ انہوں نے اپنے دربار میں تمام بڑے بڑے ہندو کویوں کو جگہ دی تھی۔ آج اتہاس کی جھوٹی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اورنگزیب کوئی ایک اچھا بادشاہ نہیں بلکہ ایک ظالم بادشاہ تھا جن کو ہمیشہ اپنی پرجا کے اوپر ظلم کیا۔ حالانکہ سچائی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے وہ اتہاس ہے کہ جو انگریزوں کے اورنگزیب کے خلاف لکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب اتنا طاقتور راجا تھا کہ جب تک ہندوستان پر اورنگزیب کا راج رہا تب تک انگریزوں کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہندوستان پر اپنا قدم رکھ سکیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب کی مرتیو کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر آنا شروع کر دیا تھا۔ اورنگزیب سے اپنا بدلہ لینے کے لیے، ہندوستانیوں پر اپنی حکومت کرنے کے لیے، انہوں نے ایک خاص دھرم یعنی ہندو دھرم کے لوگوں کو اورنگزیب کے خلاف ولگلانا شروع کر دیا اور لوگوں کی نظروں میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اورنگزیب ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے ہمیشہ ہندوؤں کے اوپر ظلم ستم کیا اور ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنایا۔ حالانکہ دماغ سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس شخص نے ہندوستان پر سب سے لمبے وقت تک راج کیا، اتنے دنوں راج کیا کہ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے نہیں کیا تھا، تو اگر وہ اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو جبراً مسلمان بناتا تو آج ہندوستان میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کا نام لینے والا زندہ نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ ہندوستان کی زیادہ تر آبادی غیر مسلم ہی ہے۔ آج لوگ جھوٹے اتہاس کو آدھار بنا کر یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ شاہ اورنگزیب نے ہندوؤں کے اوپر جزیہ کر لاگو کر دیا تھا، حالانکہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں کے اوپر ٹیکس اس لیے لاگو کیا تھا کہ وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان تمام کے تمام لوگ اپنی زکوٰۃ کا مال بیت المال میں دے دیں، اور اسی طرح ہندو بھی جزیہ نامی ٹیکس بیت المال میں جمع کریں۔ بیت المال اس دور میں اس فنڈ کو کہا جاتا تھا کہ جو سلطنت کا فنڈ ہوتا تھا اور تمام سلطنت کے لوگوں یعنی غریبوں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ لہٰذا مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اس فنڈ میں جمع کرتے تھے اور ہندو بھی جزیہ پیسہ اس فنڈ میں
जमा करते थे, जिसे उस वक्त बैतुल माल के नाम से जाना जाता था। लिहाजा ये तमाम चीज़ें अफवाह और अंग्रेज़ों का वो चालबाजियों का नतीजा है कि वो उन्होंने हम पर हुकूमत करने के लिए चली थी। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हम औरंगज़ेब आलमगीर को सही इतिहास को पढ़ें और जानें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हम मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।